Okay, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon, everyone. Today we are going to continue our meeting. We are going to have a presentation from Joshua, improving students' English reading comprehension using English translated manga. As I told you that the note taker is Irma Maulidianti. Discussion 1, Cantika Amelia, and discussion 2, Pebi Suryanti. I hope you are all the people, the student who are doing the presentation now ready to start. Okay, Joshua, are you ready now? Yes, sir. Okay, now you can start the presentation. I give you maximum 10 minutes, yeah, to present your proposal. All Please right. have your time. All right. Good afternoon, everyone. And good afternoon, our supervisor, Sir Your Muraida Ko. voice not very clear. Can you make it closer Check, to? check. Is it clear? Yeah, it's All right. better. So, before I start the presentation, let me introduce myself. My name is Joshua, and today I will present my research proposal. The title is Improving Student English Reading Comprehension Using English Translated Manga. So, we start to the background. Here is I have 4 points for the background. First, learning English as a second language involves mastering various skills, with reading being fundamental. When you are learning English as a second language, you need to good at lots of different things like speaking, writing, and understanding what you read. Reading is big part of this because it helps you learn new words, understand how sentences are put together, and get better at using the language. Number two is reading comprehension is crucial, requiring understanding of ideas, context, and subtle meanings. Uh, Reading comprehension means more than just reading words on a page. It's about really understanding what the text is saying. This includes understanding the main idea, the reason behind those idea, and even the feeling or emotion that the writer is trying to convey. Number three here is these research are exploring innovative methods to enhance students' reading comprehension skill, focusing on the translated manga. Uh, and this research are looking for new and creative ways to help students understand what they read better. One method that I try to use is translate manga, which are comic originally written in Japanese but translated into other language like English. Manga can be engaging and fun to read, making it an interesting tool for improving reading skills. And the last is manga, a form of Japanese comic that is popular globally, including in Indonesia, like I said before. So let's move to the next. In this research proposal, I have two research questions. The first is how does the use of translate manga affect students' English reading comprehension abilities? And number two is English translate manga effective to improving student reading comprehension? And for the research purpose is the primary purpose in of this research is to investigate the potential of using translated manga as an innovative teaching tool to enhance students' English reading comprehension skill. This study aims to determine whether the incorporation of manga into language learning can lead to improved comprehension compared to conventional teaching methods. Also, for the literature review, I have uh, for for uh, for my main topic, the first reading.
Reading is important skill used by people anywhere and anytime. Has unique process and need to be trained to make the process faster and effective. Uh, Cite by it's according to Abdul Malik Hakim, 2016. Number two is reading comprehension. Reading comprehension is the process of electing and making meaning through interaction and Suaranya makin nggak kedengaran. Alright, sir. Uh, Number two, reading comprehension. Reading comprehension is the process of electing and making meaning through interaction and involvement with written language, according to RAN Reading Study Group, 2002. Aside in for Hossein and Saburi, 2016. Uh, Number three, the importance of reading. Nur, aside in Akarsul and Dariames, 2024, claims that in any higher language improvement, I'm sorry, reading is valued as the most important academic language skill for all second and foreign language learner, aside in Budi. And then manga. Manga is Japanese cartoon comic created by the great and talented people called mangaka. Mangaka is very famous not only among the teenagers. Manga is very famous not only among the teenagers but also adults and children throughout the world, including Indonesia, because manga present readers with various stories genre such as action, romance, mystery, horror, and the others. And the last in the literature review is manga and language learning. It is also used to teach English. Neofito and Cell 2016 and Ito 2020 and Williams 2008 further states that the use of comic in classroom provides students with the opportunity to deconstruct text on the different level, to examine the stories, character, context, and relationship between the image and the text. No V2 and Cell 2016. The next is research method. This study will use pre-experimental design. The experimental design was chosen because it allows to test the direct impact of using English translated comic or English translated manga on the English reading comprehension ability of 11th grade student of Widya Pratama High School in Pontianak, Kuburaya. This design is suitable for assessing changes in a group in relative short period of time by giving a pre-test intervention and post-test and to the same group of students. And the next is population and sample. So the target of population of this research is Widya Pratama High School. Like I said before, this research will focus on the first semester 11th grade students. For the sample, this research using simple random sampling will use the simple random sampling. In this research, not all the first semester 11 grade student will be involved. All that is needed is community representation. In selecting samples, researchers should not be careless in their selection. Sampling technique need to be used to ensure that the sample can represent the population accurately. In this research, simple random sampling will be used, like I said before. In Sharma 2070, state that simple random sampling, each member of the population has an equal chance to being selected as subject. Move to the next. Tools of data collection. So for the tools of data collection, here I have three. First is pre-test, number two is intervention, and then post-test. The pre-test, before the intervention begins, student will undergo
with a comprehensive pretest. This pretest will consist of reading materials and question design to measure their basic English reading comprehension skill. In this research, choose a narrative text for the pretest, and then some 10 question, and then the part of intervention. After taking the pretest, participant will be given English translate manga material to read. Participant will be given a period time to read the manga. The intervention period will be monitored, and additionally instruction to or support will be provided to participant to ensure that student read and understand the manga. For the manga, I choose the manga Naruto is about for about 10 chapters of Naruto. For the post-test, after the impression period, similar to what they did during the pre-test, they will give a question related to the manga that they have read. The post-test, I am to measure and analyze the changes in the participant English reading comprehension skill as a result of the manga intervention. So the post-test, the question of the post-test is related to the manga, but the theme is the same as the pre-test question. So for the data analysis, in this research, the technique used to analyze is descriptive text, a descriptive statistic, according to James and Simister, 2020, set in Ali, 2021. Descriptive statistic, a type of quantitative data analysis, is used to describe or present data in easily accessible quantitative form. I think that's all for my presentation of this proposal. Okay, thank you, Joshua, for your presentation. Now we come to the question and answer. I'd like to invite the first discussion, Chantika Amelia. Please have your time. Hello, Chantika, are you here? Is now your time? Belum hadir, kemana dia ni? Febi Suryanti. Yes, sir. Thank you. Okay. You start first. Okay, I first. Okay. So, all right. Thank you. Is my Sorry, sir. Connected is my voice audible? Okay. First of all, I'd like to say thank you for the opportunity. So, my question is, in this on Joshua research proposal, he will use translated manga to improve students' reading comprehensions. But translated manga is not something new because it happens in very last year. So my question is, what makes the translated manga, especially that is written in English, different from others comic that is also written in English language? What does the translated manga have that the other comic doesn't have, that it makes and suitable to improve students' reading comprehensions? Thank you. All right, thank you for the question, baby. So my answer is, in my opinion, manga have a lot of theme. Like if we look at the uh, English comic like DC comic, they just have a lot of what is it, superhero comic. But in manga,
they have a lot of the theme like in this research, in my research I use shinobi or ninja, so it makes more interested student I think. And then the genre like reincarnation sekai, I think that's make more student interested more. Then they in manga also they have like uh, what is not just in action genre, they have a lot of fight, but not only fight, but they have message that they should like dreams what they should achieve, like in Naruto in this use the main character uh, start from the bottom and then he want to take ambil the top, like in Indonesia we use a call the president of the country like that. I mean the dreams apa the message of the dreams and the theme. I think that's all make the difference between the English comic and the manga. I think that's all. It is answering your question, maybe. Yes, thank you. Okay, thank you, Feby. Do you have more question? No, no, sir. All right, thank you. Chantika, gimana? Chantika, are you still? Yes, sir, I would like to use Narisa device because my Okay, yeah, go ahead. all right, thank you very much for the opportunity and as the discussion, I would like to give a comment and also a question regarding to your research. First, I would like to comment on your research title. In your research, you will use experimental design as the research method, but I think the title improving is more matched with classroom action research design. So I think if your method is experimental, perhaps you can start with the effectiveness of English translated manga because in your research question, you want to know how effective manga for student reading comprehension. I think this is the first thing I'd like to say. And then the second one is I'd like to ask you, how do you assess students' reading comprehension from pre-test to post-test? Is there any instrument or rubric you will use for assessing students' scores? Thank you. All right, thank you for the question, Chantika. So uh, I will answer that. In my research, I will use description statistics. So in that it's apa kata-katanya ya? Yeah, the question by describing the central. I will describing the central tendency and variability of the scores for each test. For example, I will calculate the mean, standard deviation and of the pre-test score and the mean of the standard deviation of the post-test scores. This would this would provide you with information about the average performance of the students on each test and how scores vary across the student. Also, I will compare the pre-test and post-test scores descriptively by calculating the differences between the mean score by examining the distribution score. Rencananya sih nanti mau dikasih like grafik or something like that. Uh, to, to make easier dibaca gitu. I think that's all. Sir. Is it answering your question? All right, thank you, Joshua. Are you done?
Gimana? Tadi. Cantika, are you done? Yes, sir. Okay. Okay, now my turn. Can you stop sharing so I can use? Okay. All right, can you see my screen? Yes, sir. Okay. Now, we start from the title, Improving Student Reading Comprehension Using English Translated Manga. Nah, ini sebenarnya judulnya agak bermasalah atau bahkan bermasalah. Ya. Maksudnya adalah kalau saya lihat your your research itu adalah pre-eksperimental, ya. Nah, tetapi judulnya ini gimana ya? Kalau ini kalau secara judul ya, kalau judulnya untuk descriptive study mungkin bisa kita mendeskripsikan bagaimana mengajar reading comprehension itu menggunakan manga gitu. Tetapi kan itu judul tidak biasa lah begitu. Tapi secara riset bolehlah begitu. Berarti kita mendeskripsikan seseorang mengajar reading dengan manga. Nah, tapi kalau ini dibikin sebuah eksperimental, ini menjadi masalah. Ya, masalahnya itu adalah kalau kita ngajar, tentulah kita itu memerlukan, kalau mengajar reading maksud saya, kalau kita mengajar reading, pastilah kita menggunakan materi reading, kan itu. Jadi ini misalkan yang menjadi sulit itu adalah improving reading comprehension skill ataupun level ya. Katakan di sini biasanya reading comprehension skill. improving student comprehension skill using reading comprehension material gitu kira-kira. Yang dalam bentuk manga. Manga karena asal muasalnya adalah Jepang, jadi diterjemahkan menjadi ke dalam bahasa Inggris. Nah itu kan kalau namanya mengajar reading, ya pastilah dengan materi reading gitu. Nah itu yang jadi masalah ya. Kalau untuk eksperimental harusnya mengajar reading comprehension dengan menggunakan media apa gitu. Berarti kita mengajar itu menggunakan media. Atau mengajar reading dengan menggunakan teknik mengajar apa gitu. Berarti reading kita bisa tingkatkan, reading comprehension skill atau penguasaan reading comprehension bisa kita tingkatkan dengan menggunakan metode mengajar tertentu. Atau bisa kita tingkatkan dengan menggunakan media tertentu. Nah, itu baru bisa.
Tapi tidak bisa kita meningkatkan reading dengan membaca reading material gitu ya, nggak bisa. Kita meningkatkan listening dengan mendengar listening material kayak gitu. Itu jadi treatmentnya tuh apa gitu. Nah, itu masalahnya. This title is something like this. Nah, sekarang saya mau tanya, Anda ingin meningkatkan reading comprehension dengan teknik apa atau dengan media apa? Apakah translated manga itu sebagai media pembelajaran atau sebagai teknik mengajar atau sebagai apa dia? Ya. The English translate manga sebagai media, sir. Hah? Sebagai media. Sebagai media. Ya, English translate manga. Kenapa dia sebagai media? I think. Kenapa manga disebut dianggap sebagai media? Untuk supaya kalau meningkatkan minat membaca siswa bisa, sir. Kok pelan sekali ya, nggak dengar saya. English translate manga tuh sebagai menaikkan minat membaca siswa gitu, sir. Makanya jadikan media gitu. Dari mana Anda tahu bahwa itu bisa meningkatkan minat? Karena disuguhi dengan gambar gitu, ceritanya juga menarik. Berarti sebenarnya bukan manganya yang jadi topik utama, tetapi gambar. Gimana? Berarti oke. Mungkin begini ya. Ini kita ganti. Atau begini. Manga pictorial story. Itu kali ya. Jadi, kita mau mengambil unsur picture-nya. Oke. The improving student reading comprehension using English manga pictorial story. Nah, itu bisa. Tapi ini pun harus benar-benar kamu bisa menjelaskannya bahwa unsur medianya itu adalah picture gitu. Jadi reading is helped by pictures gitu. Jadi picture itu bisa memudahkan perhaps ya, helps kan, memudahkan siswa comprehend the story. Oke. Nah, kalau begini mungkin accepted lah ya. Kita lanjutkan yang ini. Berarti teori umumnya menjadi dua hal. Yang pertama adalah teaching reading comprehension dengan pictures, ya, picture series. Karena manga itu bagian daripada picture series. Nah, picture series itu adalah sedikit, maksudnya adalah teorinya tentang mengajar dengan picture. Kan itu sebenarnya adalah teori yang sudah cukup lama, ya, mengajar dengan picture. Nah, mungkin itu ya, kira-kira yang dapat
kita belokkan argumennya. Nah, ketika kamu bicara tentang manga di introduction, jadi ada dua hal paling tidak mungkin yang bisa kamu bicarakan. Yang pertama bicara tentang manga. Nah, manga berarti kamu harus kaitkan sedikit dengan culture. Hari ini misalkan kenapa manga menjadi sebuah trending ya di kalangan anak muda dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bisa you can start from that point. Manga is not just simple picture series, ya. It is popular picture series among Indonesian student, misalnya seperti itu. Kemudian manga mungkin kamu harus cari dulu informasi bahwa manga itu mendunia, ya. Dibuktikan dengan mungkin kalau bisa itu cerita sedikit ya tentang manga sudah diterjemahkan dalam bahasa apa saja gitu. Untuk menunjukkan bahwa manga itu menjadi trending ya di kalangan anak muda. Yang kedua adalah reading comprehension. Reading comprehension itu memerlukan sesuatu yang membantu siswa ya, help student to understand easier ya. So by understanding, I mean by the story is helped by the big picture series gitu kan, so can help someone to read to comprehend lah ya, to comprehend perhaps better gitu. Karena ada unsur mungkin di situ kamu ada cerita teori secara umum bahwa pictures itu dapat meningkatkan memudahkan bukan kan. Sebenarnya picture itu dapat menolong seseorang memahami cerita lebih baik gitulah, karena ada kira-kira so ada visual aids gitu kira-kira ya. Nah selanjutnya baru karena dia picture maka ada unsur attractiveness ya, ketertarikan. Nah, itulah kira-kira background yang Anda bisa tulis ya, ada 3 poin itu yang mengantarkan oleh karena itu gitu, bahwa riset ini tujuannya atau fokusnya adalah mengajar dengan manga gitu. Oke. Kemudian nah translated itu jangan dimasukkan menjadi topik judul, karena kalau judulnya ada kata English translated manga maka takutnya ada unsur penelitiannya itu ada ke arah-arah translation. Misalkan gini, is English translated manga effective? Kan seperti ada unsur translated. Translation maksud saya. Nah, cukup misalkan is manga pictorial series effective to improve. How, kalau eksperimental jangan pakai how sebenarnya. Cukup mengatakan how is it effective and how much efektifnya itu seberapa ya the level of effectiveness-nya itu. Jadi ada 2 pertanyaan basic dari experimental study. Ya. Nah, untuk S1 biasanya oke lah begitu. Nah, di dalam terminologi barulah kamu jelaskan manga itu
ada versi bahasa Inggrisnya, misalkan translated into English dan sebagainya. Termasuklah tadi itu popular culture, emang student dan lain sebagainya. Pokoknya dijelaskan secara singkat apa itu manga. Jangan mengklaim misalkan manga itu membuat reading jadi interesting, itu klaim namanya. Dalam riset tidak boleh seperti itu, kecuali kalau kamu ada referensi. Misalkan menurut hasil penelitian si A, si B, manga itu interesting, ya gitu, bisa. Tapi kalau kita mengatakan bahwa saya menggunakan manga karena ini adalah sesuatu yang menarik dan sebagainya, itu tidak bisa kita ungkapkan di background, itu namanya claim. Claim boleh kalau ada referensi yang kita rujuk. Oke, gitu ya. Ini tadi judul introduction dan research question sudah saya bahas. Skopnya di dalam skop itu kalau eksperimental harus ada apa? Terminologis, harus ada variabel, dependent, independent, mana nih scope and limitation nih. Kalau bisa jangan limitation lah. Nah, scope aja bicaranya. Limitation kalau mau ya boleh saja sebenarnya, tapi harus benar. Kalau di sini kan limitationnya mana? Constraint access to diverse language, manga, title, language property variability. Nah, ini kan nggak paham saya apa maksudnya nih. Jadi amannya nggak usah limitation, scope saja. Jadi kamu menjelaskan tentang variabel, tentang hipotesis dan terminologi. So in this section you have to talk about variables and hypothesis di sini. Di bagian inilah, ini dibuang aja. Sampai ini dibuang, kemudian ganti dengan yang tadi itu, ya, variabel dan hipotesis, kemudian terminologi. Terminologi itu masuk dalam kategori scope, ya. Kalau scope itu sebenarnya dalam proposal itu maksudnya adalah limitation memang. Tapi limitation itu bukan dimaknai kalau kita bahasa Indonesia itu adalah kekurangannya, bukan. Limitation is kind of the scope, yeah, of your research. So what included, what excluded into in your research proposal. So that's actually the scope. Yeah, that's actually the limitation in terms of terminology. So terminology, we explain terminology because we want to limit the definition. Misalkan manga, ya, we explain what manga is in order to limit the definition. So perhaps the manga, ya, apa gimana sih bacanya, manga atau manga? I'm not sure, ya. Nah, silakan saja. Nah, terminologi bukan seperti ini nulisnya, ya. Terminologi namanya juga terminologi, bukan penjelasan panjang lebar. Kalau penjelasan panjang lebar itu namanya teori di literature review. Anda boleh bercerita panjang lebar. Kalau terminologi, ya, it's really a short definition. Actually handy definition, so then people can make terminology become to become the reference, ya, point of reference. Jadi kalau saya nggak paham apa maksud manga, ya, dalam riset Anda itu apa sih gitu, ya, maka saya akan lihat terminologi Anda. Nah, oleh karena itu terminologi definisinya itu bukan sangat pengertian umum atau seperti dictionary,
Kalau seperti dictionary ngapain kami lihat di sini kan, kita bisa punya dictionary yang mungkin lebih mantap penjelasannya. Tapi terminologi itu adalah definisi menurut riset yang sedang Anda lakukan. Misalkan manga adalah versi misalkan cerita manga yang ada dalam penelitian ini adalah manga dengan seri misalkan cerita topik ini dan itu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris misalnya. Seperti itu. Bila perlu mungkin ada picture-nya, the cover of picture, so that people don't misunderstand what you mean by manga. Oke. Kemudian chapter 2, literature review. Saya sudah bahas sebenarnya berkali-kali ini bahwa di dalam literature review kalau judul Anda itu adalah teaching ya, maka teori pertama yang Anda harus bahas itu adalah teaching. Tapi teaching terlalu umum, maka kita harus langsung di teaching English as foreign language, TEFL. TEFL boleh, jadi tapi karena judul kita adalah reading, berarti langsung saja teaching reading as a foreign language, misalkan reading in foreign language teaching. Jadi sudah langsung direct to the topics that you are doing in your research. Jadi jangan cuma reading. Reading is very broad definition, you know. Reading can be anything, ya. Jadi nggak bisa kalau judul itu terlalu umum seperti ini, kan bisa aja definisi reading itu adalah benar-benar membaca. Membaca apa saja kan jadinya. Padahal yang kita maksud reading dalam riset kita itu adalah belajar reading bahasa Inggris, ya mungkin basic reading gitu. Kan it's very different. Reading yang kita maksud di dalam penelitian itu pasti adalah teaching reading. Apalagi yang Anda maksudkan dengan manga, kan pasti itu adalah teaching reading sebenarnya, menggunakan materi manga kayak gitu. Nah, di dalamnya Anda bisa membahas tentang reading comprehension skills, ya. Jadi jangan cuma reading comprehension, dia bisa lari kemana-mana. Tapi yang kita teach itu adalah skills. Jadi atau kalau tidak skill itu adalah achievement atau level of mastery, reading comprehension mastery misalkan seperti itu. Iya, artinya kemampuan kita, level ke reading comprehension kita itu sudah seberapa. Nah, judul-judul itu akan, maksud saya, the titles will indicate what we are talking kan di sini. Kalau Anda bicara tentang reading comprehension, ya kita harus bicara tentang reading comprehension here. Tetapi kalau you bilang eliciting and making meaning through interaction, so what we mean here is actually the skill, reading comprehension skills. Jadi artinya Anda harus bicara tentang reading skill-nya. Tapi kalau Anda bicara tentang reading mastery-nya, berarti you are talking about the level of comprehension mastery. Jadi misalkan kita sudah bicara tentang bagaimana how to measure the reading comprehension skill atau reading comprehension mastery. Nah, di sini Anda bisa bercerita tentang beberapa mungkin teknik ataupun materi untuk menguji reading comprehension skills. Tes-tes yang standar seperti TOEFL dan sebagainya. Itu bagian daripada sebenarnya penjelasan tentang reading comprehension mastery level.
Itu. Nah, the importance of reading saya kira itu apa? You don't need to talk about that, ya, because your focus is not about reading itself. So your focus is teaching reading. Nah, the second part is manga, kan? Manga. Sorry. Nah, di sini Anda bicara tentang sebenarnya pictorial series, ya, atau series picture, ya, picture series. Jadi ada apa? Teori tentang itu, tentang mengajar menggunakan picture series. Nah, setelah itu barulah manga. Manga Anda boleh bercerita tentang tadi itu asal usulnya, kemudian kenapa ini populer dan lain sebagainya. That's manga. Manga and language learning. Jangan dibikin too broad. Kamu langsung aja manga for reading comprehension. Cari orang-orang yang sudah melakukan itu. Jadi kalau language learning can so many, ya, can cover so many things. But I suggest that you only cover reading comprehension because that's your research all about. Conceptual framework of this research. Pretest, ini kan saya sering juga menyampaikan, kalau ini pretest, intervention, poster, itu bukan framework, bukan conceptual framework, itu adalah proses penelitian. Penelitian kamu itu nanti adalah adanya pretest, intervention, post-test. Kalau conceptual framework itu harusnya berdasari konsep Anda apa? Kan harusnya berkonsep tentang bagaimana sih mengajar itu pakai pictures. Harusnya kan begitu. Why we, for example, bother or report, ya, why we bother teaching using pictures? Kenapa sih kita harus pakai picture reading itu? Nah, di situ kita berteori, nah, bagaimana konsep kita? Bahwa misalkan reading is for understanding. So basically reading is for understanding. So understanding is creating mental image in your brain. Kan harusnya begitu. Kalau kita membaca, cobalah kalau kita membaca, kita pasti otak kita bekerja itu pasti akan memvisualisasikan apa yang kita baca. Itu udah normalnya otak seperti itu. Ketika saya membaca manga, ya walaupun tanpa picture, saya dalam benak saya itu saya membayangkan seperti Naruto gitu kan bentuknya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ada mental image ya di dalam otak kita. Nah, adanya kejadian atau terjadinya mental image in our brain, that's actually helping understanding. Nah, itulah namanya conceptual framework. Bahwa kita harus help our brain work. Ya. So then whatever we read, picture make it easier. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi sekali lagi bukan seperti ini ya. Ini adalah proses dari penelitian. Proses penelitian seperti inilah ya. Oke. Research design. Nah, research design itu pre-eksperimental, berarti Anda harus menjelaskan apa itu pre-eksperimental. Kemudian apa istilahnya, infografiknya itu seperti apa kalau pre-eksperimental itu. Harusnya ada flowchart atau apalah yang menunjukkan tahapan-tahapan penelitian. Seperti yang you buat di sini lah. Tapi ini jelas bukan untuk pre-eksperimental, hanya di bagian ini yang pre-eksperimental ya, yang bagian tengah. Jadi di sini harusnya ada. Tetapi kalau metodologi itu tidak boleh ngarang-ngarang. It must be based on one certain textbooks on research. Ya. Jadi harus berdasarkan referensi buku-buku riset. Jangan ngarang-ngarang sendiri, walaupun hanya gambar kotak-kotak ya gitu ya. Itu harusnya punya
seseorang yang sudah meneliti dan menulis, maksud saya, seseorang yang sudah menulis buku-buku riset. Pasti mereka ada penjelasan tentang apa itu eksperimental, infografiknya seperti apa. Disinilah bagian ini kamu harus membahasnya. Normalnya sih tidak sesederhana ini. Harusnya kan ada penjelasan tentang post-test itu apa, pre-test itu apa. Nah, habis itu treatmentnya itu seperti apa. Kalau Anda pakai manga, nah gimana coba? Can you imagine atau can you explain how are you going to teach reading comprehension using manga? Coba, Joshua, what do you think? Yang saya pikirkan sih, Sir, pas pelajaran tuh saya kasih mereka manga gitu, terus dibaca, terus ntar kalau ada mereka beberapa kayak tidak paham gitu, jadi saya jelasin apa yang buat mereka tidak paham, kayak gitulah kira-kira. Nah, itu kan proses belajar mengajar yang sangat common. Harusnya ada sebuah perbedaan yang signifikan antara mengajar dengan mengajar metode ataupun cara-cara biasa tradisional. Maksud saya tradisional itu adalah cara mengajar yang seperti itulah dari dulu gitu ya. Kan misalkan kalau yang dari yang dulu pernah saya alami, kalau namanya reading comprehension tuh ya guru datang ke kelas bawa teks, suruh siswa membaca, habis itu menjawab pertanyaan, kan gitu. Nah, kalau cuma begitu ya apapun pakai manga, pakai apa, gitu tetap ya seperti itulah dia. Nah, kita ingin ada sebuah significant difference, ya, significant difference, perbedaan yang sangat signifikan antara mengajar dengan manga dengan mengajar tanpa manga. Harus dijelaskan di sini. Itulah namanya disebut dengan eksperimental. Kita melakukan riset karena ada eksperimentalnya. Eksperimental berarti harus didesain. Kronologinya seperti apa. Jangan hanya sederhana ngasihkan teks siswa, walaupun teksnya ada banyak picture-nya. Jadi it's not just like that. Ya. It must be different. Kalau tidak different, you must make it different. Nah, gitu. Kemudian kamu harus siap menjawab pertanyaan, how can manga helps? Nah, jadi bayangkan ketika Anda itu di kelas, di depan kelas, Anda sedang mengajar reading comprehension, kemudian Anda memegang media tadi itu, manga misalkan seperti itu. Nah, kita harus bisa menjelaskan dari sisi apa, kenapa sih buku yang kita pegang ini can make you easier to understand. Itu kan? Itu yang penting, dan di sini dan itu semuanya harus dijelaskan di sini. Nah, harus dijelaskan di sini. Inilah namanya riset desain Anda. Oke. Selanjutnya adalah population and sample. Oke, that's good. Populasinya adalah ini, kemudian sampelnya adalah ini. Mana sampel? Sebelum ini definisi ini. Not all first semester 11 grade student. All that is needed. Jadi sampelnya mana? Nggak jelas di sini masih. Di chapter metodologi itu sebenarnya bukan chapter menjelaskan tentang teori. Ya, di metodologi itu adalah chapter tentang bagaimana kita melaksanakan riset, instrumen apa yang kita gunakan, data apa yang kita kumpulkan. Habis itu kita menganalisisnya seperti apa. Itulah chapter metodologi.
Jadi sebenarnya penjelasan tentang how are we going to conduct, ya, to do our research project. Seperti itu. Population and sample, data of attending of data collection, documentation, test, tools-nya pre-test. Documentation-nya maksudnya apa? Is an independent data collect in the study, researcher will take documentation to analyze it. What do you mean by documentation in your research? Joshua. Di sini kayak pas melakukan riset gitu, didokumentasikan gitu, Sir. Sorry? Cek. Pas melakukan proses risetnya tuh didokumentasikan gitu. Cek. Kalau kamu mendokumentasikannya, itu data apa yang you dapat? Oh, nggak bisa lah ya berarti. Baik. Apa ya? Sebenarnya saya masih bingung sih Sir, di bagian itunya, jujur ya sih. Jadi apa ya? Ya, documentation, saya pun juga bingung apa maksudnya. Kalau Anda ambil gambar-gambar gitu, itu ya dokumentasi bahasa kita ya, bukan bahasa riset. Documentation perhaps is document analysis ya. Tapi ya memang kalau data kita itu ada sebagian data kita dalam bentuk dokumen. Documentation itu bisa misalkan panduan mengajar, apakah ada panduannya, apakah ada materinya perhaps ya, apakah ada materi-materi lain yang sebagai pendukung mungkin, yang itu akan kita analisis juga, itu baru boleh documentation. Itu yang disebut documentation. Jadi bukan dokumentasi foto sana foto sini seperti yang kita maksud. No, that's not one. Tes, tes ini yang harus Anda jelaskan. Tesnya mau pakai tes apa, kan gitu. Kalau Anda ngambil punya orang, siapa yang Anda ambil, yang Anda modifikasi. Kalau ngambil dari buku apa, dan sebagainya. Dan Anda harus menyesuaikan antara data yang kita kumpulkan dengan instrumen yang kita gunakan. Two tools of data collection. Nah, data analysis ini Anda menganalisis datanya pakai apa? Di sini karena Anda itu adalah kuantitatif ya, experimental study, harusnya penjelasannya banyak tentang ini, tentang apa namanya, tentang rumus-rumus statistik ya. Ini tidak ada sama sekali. Ya. Jadi harus ada. Yang minimal itu rumus t-test lah, paling minimal itu kita biasa pakai. Untuk mahasiswa satu yang pre-eksperimental pasti itu yang dipakai. Oke, kemudian referensi ini masih belum, banyak sekali yang tidak konsisten gitu. Kita harus pakai APA ya, APA 7 atau 6 lah minimal edition. 6 or 7 edition. Kemudian, appendix ini jangan tiba-tiba muncul di sini tanpa Anda bahas di proposal tadi. Appendix namanya juga appendix, itu kan keterangan tambahan ibaratnya. Jadi akan dibaca kalau diperlukan. Tetapi kita sebagai proposer ataupun orang yang mengajukan proposal harus tahu ya apa yang diperlukan. Jadi sekali lagi data materi apa yang diperlukan, yang bagian dari proposal tapi bukan bagian diisi proposalnya, tapi bagian dari keseluruhan.
Nah, pretest misalkan, Anda harusnya dibahas di sini kan, di metodologi pretestnya apa yang Anda maksud, apakah tes itu tes apa, misalkan dibikin sendiri kah, atau ngambil memodifikasi punya orang lain gitu kan, atau mengambil atau menggunakan tes yang sudah jadi, yang standar dan sebagainya seperti itu. Jadi harus di appendix harus jelas sebenarnya mana yang bisa appendix, mana yang tidak. Oke, nah ini nih reading comprehension test gitu ya. Ini teksnya, kemudian ini questionnya. Jadi apakah teksnya nanti untuk ujian itu pakai ada gambarnya atau tidak? Ada hanya seperti ini. Mana? Kalau yang di pretest sih tidak ada gambarnya, Sir. Ya. Kalau yang di post test baru, di interventionnya baru ada. Kalau oke. Oke lah, saya kira itu the most that I can share with you, my opinion and my ideas on your proposal. Do you have any question, Yuswa? No, sir. I think it's good. Oke. Kalau memang tidak ada lagi, saya kira cukup sampai di sini karena I have another class here to teach. Mana nih? Yep. Good luck for your revision later. That you need to revise your proposal according to my feedback and your friends also, your friend feedbacks or questions. Right, I think that's all for today, everyone. So, Yuswa, you have to revise your proposal sesuai dengan yang saya sampaikan hari ini. That's the main thing that you need to revise. Kalau itu sudah Anda lakukan, itu hampir mungkin 90% proposal Anda itu sebenarnya sudah siap untuk seminar nanti. Okay, I think that's all. Good luck for your revision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. See you again. Alright, thank you, sir. Thank you so much, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.